sarai jon ari jorok untuk kan ekotri to kate sanam kitu ke kau kena history baro ta guna andre ke sai sarawat আর ধন্যবাদ আমার বিশেষ করতে তেন ইয়া তেমনি সাক্ষ্য জীবনে না খুব হয়তানা খুব মারাত্মক মিটন তারে আঘাত রেনা মিটন সাক্ষ্য তেন বেরিনা মিটন সুযোগের মাধ্যমে আমাদের এতে ধন্যবাদ নাম বলে জয় যিশু হালেলুয়া সারিগে নোয়া সাক্ষ্য কিন্তু bang lay kata ini bayi dah ada karon jalan no ini teng mau berusaha sekali video itu dokter ya mongolwar no ada mitter no aku barat to adat ini kita reflekta mitter kemarinya karena manangre अड़ी नौका किसी कर्म जीवन रे इन गमी कदे ईश्वर साक्ष्य एम चल चबाला करिया ले करे तो नोआ मिटन फयकाना बिराट आघात दुनिया दो बांग ले कदो पंचा हालेलुया हालेलुया अभी ये कड़ी तीरना कड़ी दुर्बल मेना नोआ कड़ी हितो लगा दड़या हमना जो जे बांगना ना जो आते इनके इसको विशेष कर मुनि साक्ष्य कड़ी तो अमावस्या दिन से अड़ी हर धरती रे माने अड़ी रस्क रमोट अड़ी दिन ते खड़ाए तो इया कर्म जीवन में नवा गई कर्म जी सब दिन 13-14 बछर प्राय 20 नंका ये हो गया चाषबास मध्य जीवन यापन नवा गई जीविका तो ना दीर्घदिन इया मिटन नवा के प्रभु रे हेज कते इया कोनो अमावस्या बनु ना पूर्णिमा बनो ना कुछ संक्रांति ना मना होता है जो तारी जमाई ईश्वरी धनया अगर ग्रामीण भक्त के दाई सुंदर भक्त चला ने कभी ना रहते तो दीर्घदिन अंका के विभिन्न रकम ना कर्मेर मध्य दिए बीन किदिन विभिन्न रकम सम्मुखीन आको किंतु उनको आदिना आदिना फार्डर के रहन तो का समय लेते मोड़ा बदल के फार्डर सामान रे ना हम दारे पर नाम कोई কিন্তু ইনকারিং ব্রেক করে এরকম ভাবতে মোটামুটি 9 দিন মানে যেটা বেটা বই গুরুত্ব হালেলুয়া হালেলুয়া তো ভালোবা ক্ষেত্রে তো ইndo একাল গিয়ে যামিয়া তারপর যেহেতু ইরেন কিছু কিছু সঙ্গী সাথী को তাহলে তো উनको तो अनिना बाबा कहते आ तो बाकड़ा थोड़ा गना दिन যামিয়া মোটামুটি আমি যেহেতু 5 মিনিট কেন ওরা গনা যামিয়া उनका जम का यूं करते आदो जलाव में जैसा खाना प्राय उनका इधर 5 बीघा हटा में थी तो 5 बीघा एम पूरा को लगाते आदो बच्चे हम जमे है करना टिकिन जम करे अभी छोटा वाले जम केदा टिकिन जम करते नहीं आले लोग भी निकल रहे कमी चलाए ना इंजन चलाए ना इधर तो कमी चलाए चला पूरे अगर मिटर बीघा भूंगारा अनगोइन थी समस्त किसी बीच ना जा किसी ना जो तो समस्त किसी ये तो अभी एमी जाना रोके ना तो सुंदर रुद्रे दाखों को कर शॉट गया एक कंप्यूटर हालेलुया हालेलुया तो ये समय लगा तो कड़ी तो वन छोटी सी बांग्ले लगा तो पापा तो सही क्षेत्र आदो एम चलाओ मोके आदो कान पेट्रामी एम को रखा पेट्राम एम करे पेट्राम खूब मजा मजी एम करे आदो मिट फेरी चूल को रखना तार प्राय मजा मजी सुना कटी किसी दिन चला को रखना तो लसट मोटा मोटी मेना आतो आदो फिर लसट चला समय का आदो नहीं तो बीन मोटा मोटी लेबे संगे संगे उन्हीं चोटा हो गया लेगा दे आदो देव तो आदो चटाव कर दिया संग संग हु मेनते आदो जला रहा तो इनके अब जगह अभी पिछले के थे आरो ना दांता पे मोटामोटी कटी होटा सफा करते नेल के दी मा नंदी मा बोराविंग के तो ना आशा पची आलो मा आदो कबा के जला वो बसे तीरे तो का मारते हो
কুলি হয় একদম নির্জন ছিল বেলা প্রায় তখন 4:30 তারাপীঠ আদো হাড্রাম মাল মেনা তো সঙ্গীত নেই তা সেখান মা কি গ্রুপটা আঘাত দিয়ে আদো বইতে আমি রাখাবেন ঠিক আদো গ্রামীণ দহ কেদা গ্রাম দহ পরে ডাঙ্গা করি হেলকায়না বেশি কিনে লেগে তিনি হালকা দিয়ে বতর তো বেন বতর হবে যে একদম কিছু আতঙ্ক এরকম বিষয় আমি বাড়াই তো মুকুর করি তো সেই সূত্রে ಅದು ಜಾಂಟಾಗಿ ಹಲ್ಕಾ ಅಂತ ಅದು ಹಲ್ಕಾ ಪರ ಅದು ಎಲ್ಕೆ একদম পুরো ছিদ্র একদম পুরো কাটা একদম খুব মারাত্মক হয়েছে চালু মারা ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊರಜವಾ ಹೊರಜವಾ ಅದನ್ನ ಅವನ ಚಿತ್ತಾರಿಗೆ ಈ ಚೌಕಿ ನಾ ಪೌಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ খুব প্রফিটেন্ট রা প্রার্থনা প্রায় মিনিট 2 ঘন্টা প্রার্থনা এই প্রভু জীবিকা খাतिर ইনা পরিবার খাतिर নৌকা সবদিন আমার নয়া কার্যের মনোনীত করেছি তো প্রভু कहना क्या घटना घटाए ना शैतान आघात के लिए कोनो दिन मांग लेते अंतर्जामिनी ईश्वर समस्त কিছু জন বাড়ে आमगे बाबांचे आमगे विचार ईश्वर आमगे दवाखाना दखने आमगे एदिखान मीटिंग प्रभु ওরাতে যারা বড় হয় না আর তো এরকম প্রত্যেকটি প্রার্থনা আদৌ হৃদয় জুড়েও যাতে প্রভু মকা নেহাবিটি জানাবে না উলিদা থাকাতে মানে রুশতে যে কাতে प्रार्थना करते हैं प्रार्थना निचल करते ग्रामीण 20 दूर निचल करते दूर करते आदो ना को बच्चे को बद्री सभा करते जतो तारामी करते মানে কি ফোন কেরা পাঁচটার ঘুমতে আমি ফোনা দিই যে নৌকা শয়তান শক্তি হতে আঘাতে চলবে আশা করি যাহা লেখা রহ ওরাই পৌঁছায় আপনার গাড়ি মাড়ি সমস্ত কিছু ব্যবস্থা কারণ বক্তব্য যে তাতে আদৌ নোয়াকে হর হরতে কোনো সাহসপূর্বক ঈশ্বরা বিশ্বস্তপূর্বক তাড়ামতে আপনি মহান প্রভু আমাদের সমস্ত কিছু আমাদের মালিক জীবন অন্তরণী মালিক আমাদের সৃজন সৃষ্টি মালিক আমাদের তো আলিক বাবাই চাই যে রুখিয়ে করে আমি যদি আমি রুখিয়ে যান আদৌ চাহেন আদৌ রুখিয়ে ফিরে যান এরকম জয় যিশু তো মোটামুটি লাটা মাটা যে ঘই ঘোর মেনা তাড়াম তে হিজুᱜ সাইকেল নাড়ি ধরোগা প্রায় 1 কিলোমিটার হাফ কিলোমিটার হয়ে গেল সাইকেল ধরোগা না সুর হিজুᱜ কানা তোর টিম হেজে না আদো তখন দীপেরে চালাক না মোটরসাইকেল তে स्त्री चला करना दारा दिल्ली चलो हमारा भी साइकिल में साइकिल से चला ऑफिस में साइकिल जब भी ग्राम जाते हैं रेडी करते ही कहते साइकिल ही बहुत समस्या की व्यवस्था से तुमको खर्चा है नहीं उनके नुको गाड़ी फाड़ी है तो रेडी ही करा हालेलुया तो कोई नहीं गांचा इधर ना সমস্ত কিছু মন জি অন্তর পুরো প্রভুকে নালায় তো গাড়ি দিলে গেছে না সময় তো বহু কটি ঝিম দিন আর কাটা কো কটি লাকা লুকুর চাই বই দেখে হালেলুয়া তো যাই হোক কোন উত্তরে কিন্তু আলেন যা কিছু সরকার গুণকে সাথে পরিবার को ऊपर को सुपुर्द कहां प्रत्येक घर के पूर्ण सहयोगिता आम करते तो मोटामुटी आले हॉस्पिटल चलाए प्रार्थना दी जाए तो यथारीति मने हाँ सुंदर चलाव करते गए जा किसी एडमिशन जा किसी जोगाजोग समस्त किछु परामर्श डाक्तार को बड़ा खबर नाम संगे संगे समस्त चिकित्सार मध्य आले सुंदर तो व्यवस्था को करा लिए तो
जहाँ किछु बारसिंग पे महा तहायनाले अना समस्त रिपोर्ट प्रार्थना में चला कना राम में चला कना एरकम भाव যে বিষয়তে তাহলে হয় ছুটি নাম তাতে তো অনেক সমস্ত কিছু রিপোর্ট নর্মালি না আদো ᱤᱧ চিন্তা ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱟᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱨᱚᱵᱤᱵᱟᱨ ᱵᱷᱳᱡᱽᱨᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱠষ্য ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ চিন্তা ᱛᱟᱦᱮᱸ কিন্তু প্রভু যথা সময়ে না ভোজরে মা অ্যাটেনশন রে গড়া দিয়া না সাক্ষ্য রে দিয়া কিন্তু তেহরি তে জীবনী সাক্ষ্য সারি গে আবো না প্রভু রে যাতে যদি প্রত্যেক আবো বিশ্বাসী যদি প্রভু চেতারে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত তাহা কাতে যদি এবার ডামাডুলো আবো তো আপনা বাঞ্চাও শোনা হইতো তাহা নোয়া গরিতে अपना दिख दिए तो कहीं मेरा भूल है तो सारी कहते हैं ना सबको प्रभु साथ समस्त किछु नुकु डाक्तार बड़ प्रार्थना माध्यम से समस्त किछु जा गड़ा सफर जा किछु उद्धार नाम हुए ना समस्त किछु के ईश्वर दया हालेलुया तो विशेष करते उना साथ शुद्ध ईश्वर हूँ उपरंत जहाँ किछु फोन मार्फत जहाँ किसी हो इन बाम को जाम कर गाड़ी और ना हो खबर आजम करते हम प्रार्थना को दोहरा लिया उनको हाँ जीशु साय साय सारा दोहरी जा खनन कर